ओम तत्सत्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता श्री श्री गीतार द्वितीय अध्याय सांख्ययोग 22 नंबर श्लोक। श्री भगवानुवाच ओम वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। श्री भगवान तार प्रिय सखा अर्जुन के बोलिलेन, हे अर्जुन, मानुष जेमन जीर्ण पुरातन वस्त्र जीर्ण ও পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নতুন বস্ত্র পরিধান করে, ঠিক সেরকম আত্মাটাও পুরাতন শরীর ও জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নতুন আরেকটা শরীর ও দেহ ধারণ করেন। সুতরাং মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করা তোমার উচিত নয়।